السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دور رسول الإخلاق والتوشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. دور رسول الإخلاق والتوشيد. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا الشفيع وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا الله مغفر وسلم فاتح الإخلاق والرشد الصواب. آمين مولا تعالى نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم کوشش کرو. رضي الله تعالى عنها الحسن من نور کوشش کرو. तमाम किराम साहबा किराम ताबीन ताबीन जन्नतुल बगदाद और मौला की हदी कोशिश करो। तमाम शहीदान किराम शहादा हुद शहादा करबला शहादा बदर असदरदान शहीद हदी कोशिश करो। उलमा मुद्दे सारी नडी अब्दुल रसूल मशाइख औलिया किराम तमाम पृथ्वी जमीन जिंदे शहीद हदी कोशिश करो। खास करे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत खाजा मनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह वली मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह, नूरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर रहमतुल्लाह अलैह, करामत रहमतुल्लाह अलैह, औलिया फरदुद्दीन सालिहीन कब्र शहादी कोशिश करो। खास कर सस्तिया शहीद हज़रत बिरसा रहमतुल्लाह अलैह, खास कर सस्तिया शहीद मोहतरा वर्षन करा हरी बड़ा भरना वाला हदी कोशिश करो। नंबर अपना बाप माँ दादा दादी नाना नानी ससुर ससुरी आत्मीय स्वजन कौमी से हदी कोशिश करो। मुसलमान तेरे इंसान ईमानी भी जानना हदी कोशिश करो। पीर भाई मुहिब्बीन जन कौमी से हदी कोशिश करो। अब तेरा बदमोतदान ईमानी भी जानना हदी कोशिश करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله জীবন বরকত করে ইসলাম মেহেরবানি করে আমাদের জিন্দেগি तमाम গুনাহগুলো আপনি মাফ করুন। আমাদের সগীরা কবিরা জানা অজানা শিরকি বিদাতি সমস্ত গুনাহ থেকে আপনি আমাদের মাফ করে দাও। আল্লাহ আপনি আমাদের কলবকে পরিষ্কার করে দাও। और जिक्र जारी कर देना और समस्त मुतमईन कर दी ईमान के मजबूत कर देना ईमान शरीफ हुस्न खातिमा फतना बिल खैर नसीब अल्लाह हमारे अशुद्ध से शुद्ध कर देना और लीना से लिंग हमें परिशुद्ध कर देना और मसरूर दूर कर देना अल्लाह शबर के किसी ज़ियारत शफाअत नसीब करा। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الله दुनिया खैर में शांति दान करा, दुनिया को इज्जत दान करा, मौत कब्र हश्र मीज़ान नसीब करे।
मंदिर आसान निरापद जाएगा या अल्लाह अल्लाह हमारे সকল কে আমরা কবুল করা সকলের নেক আশাকে আমরা কবুল করা মাহফিল কে আপনি বরকতে রহমত পরিপূর্ণ করা ইয়া আল্লাহ হযরত ঈসা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জান্নাতুল ফিরদাউসের আলা নসিব
صل على سيدنا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم সকল দিল খুলে محمد رسول اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم شكر دير بله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك উপস্থিত হযরত ওলামায়ে কেরাম বিলবাল মুহিদ্দিন মুসলমান ভাইরা হাজিরিন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওয়ালা করে শুকরিয়া যে আজকে সরসিয়া শরীফের মরহুম ওলা বাহুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং মাওলানা শাহ সুফি সাউদি রহমাতুল্লাহ আলাইহি দাদা হুজুর কেবল মাওলানা শাহ সুফি আমিন মোহাম্মদ সালেহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত বিশাল রহমাতুল্লাহ আলাইহি ইশারা সব মাহফিলে আল্লাহ পাক আজকে আমাদের বসার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ হাজিরিন সময় সংক্ষেপ মুখতাসার দুইটি আমরা শেষ করতে চাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আমাদের শিডিউল অনুযায়ী ধারাবাহিক প্রোগ্রাম হিসেবে চলবে আজ থেকে প্রায় ৭৩ বছর আগে সরসিয়া শরীফের বড় হুজুর কেবলা ইন্তেকাল করেছেন তারই স্মরণে আজকে ইশারা সব মাহফিল যারা হুজুর কেবলা হযরত ইরশাদ কেবলা তাদের ইশারা সব আল্লাহ পাক আমাদের হাজির হওয়ার জন্য দিয়েছেন আবার শুকরিয়া দেব আলহামদুলিল্লাহ ধারাবাহিকভাবে এখন আলোচনা হবে আবার খতমে শফিনা হবে আজকে সারা রাত্র ধরে খতমে শফিনা হবে আগামীকাল ইনশাআল্লাহ সারাদিন আমাদের বাবা ছাত্রদের অনুষ্ঠান এরপর জুমার নামাজ আছে মাঝখানে ইনশাআল্লাহ 18ই মার্চ প্রোগ্রাম চলবে আল্লাহ কবুল করে বাংলাদেশ 18ই মার্চ আমাদের দোয়া হবে আল্লাহ আমাদের সেগুলো থাকার আলোচনা শুনে আমার আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমিন যাই হোক আপনারা এসেছেন আল্লাহর ইশারা সবে 3 দিন থেকে যার কিছু আলোচনা হয় এবং তাদের জিন্দিগি নিয়ে আলোচনা হবে যাতে আমরা তারা আল্লাহর ওলিদের মতো আমল করে তাদের ওলি হয়ে আল্লাহ আমাদের দূরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন কারণ ওয়াজ নসিহত অনেকেই আমরা শুনি আমল কিন্তু সে তুলনা হচ্ছে না আমলটাই হলো মূল জিনিস আমলের জন্যই হলো সরসিয়ার এই মাহফিল তালিম যা কিছু হচ্ছে সবকিছুই আমলের জন্য আপনার সেদিন খেয়াল রেখে সেভাবে ধীরে স্থিরে বসে সেই খেয়ালে সেই মকসুদ নিয়ে বসবেন তাকে আমল করে আমরা ওলি হতে পারি নামে আমরা হতে চাই না আমরা আমল করে ওলি হতে পারি
আল্লাহ কবুল করুন। আমিন। ধারাবাহিক খাতমে শফিনা শুরু হবে। আপনার ধারাবাহিক একবিংশভাবে খাতমে শফিনা হবে। আপনারা থাকবেন। কোরআন শরীফ যিনি তেলাওয়াত করেন প্রত্যেক হরফে 10 টাকা, যিনি শোনেন তিনি 10 টাকা নেন। এই জন্য আপনারা বসবেন হিসাবে সবের নিয়াতে, নিজেদের আমল নিজেই গ্রহণ হবে। কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সব আপনি পাবেন, শোনার সব পাবেন এবং আপনার মুরব্বী কেরামরা চলে গেছেন তাদেরকে বকশিশ করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলের থেকে শোনার আমল করবেন। আমিন। মিলাদ শরীফ হচ্ছে, মিলাদের পরেই আপনার মুক্তসার দোয়া হবে এবং ধারাবাহিক খাতমে শরীফ শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شعران على شر أقوال المربية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاد بأقواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجل 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم رضي الله تعالى عنهما في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلالى وسنا. صلى الله على صلى الله
सीना नूर से मामूर सीना इश्क से बेहतर पसीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका के वक्त आना चेहरे अनवर दिखाना कलमाए तैयबा पढ़वाना अपनी दामन में सुपाना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका औलाद आदम मेवाए बुस्तान हाशिम साहिबे मक्का ज़मज़म सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المتصل الله এরপরে আমাদের সর্ব শরীয়ত শুরু হবে সবাই দোয়া করবেন আল্লাহুম্মা আমিন اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مولا رسول الله ذكر أذكار إلى الشريف رسول الله کوشش تمام اکرام صاحب اکرام اولیاء صالحین اور سے ضرورت اکرام کو جہاں کوشش کرنا خاص کر حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کوشش کرنا شرح کوشش کرنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم কবুল করে আল্লাহ আমাদের অন্তরটা পরিষ্কার করে দাও নবীজির জিয়ারত শাফাআত নসিব আমাদের সকল গণী হিসাবে কবুল করো আপনার ওই ওসিলা এবং গণী হিসাবে কবুল করো যারা মাহফিলতে শোনানো হয়েছে সেই সাথে আল্লাহ বলা মুসিবত থেকে সবাইকে আল্লাহ ফাসাদ থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করে আমাদের হায়াত দাস সুস্থ জান মাল ইমান সেই সব তৌফিক اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله تعالى على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حافظ محمد بن حازم.
فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعملون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا